তোমরা সবাই খালি এই ভিডিওটা দেখো, তারপরে এলা বুঝবেন দারুণ পাওয়ার কাক কয়। अंकल देखिए, आपको मिलेगा ये क्वार्टर फ्री। आपको बस 1 मिनट तक हंसना पड़ेगा, ठीक है? ये लीजिए, बोतल देख के हंसिए। पच्चीस सेकेंड हो गया। अरे क्या चीज চাচাই এক বোতল দারুর জন্য যে হাসিটা দিল, ত্যাগ করো কায় কায় আছে এমন দারু কর তাক।